बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 22 जनवरी 2022 बरोज़ हफ्ता सऊदी अरब की शाम की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैरमुल्की हैं तो इन्फो टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें। हम लाते हैं आप तक सऊदी अरब भर की घंटी खबरें। आज शाम के न्यूज़ बुलेटिन में भी बहुत सी अहम अपडेट्स हैं, तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करेंगे पहली खबर के साथ। अल उला में पहली ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी का इफ्तिताह कर दिया गया। अल उला रॉयल कमीशन ने पहली ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी का इफ्तिताह कर दिया। शहर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक 30 सवारियों को सफ़र की सहूलत फराहम कर सकती है। अखबार 24 के मुताबिक अल उला रॉयल कमीशन ने ट्विटर अकाउंट पर कहा कि वो तारीखी शहर में तहजीब व तमद्दन के विरसे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए माहौल दोस्त ट्रांसपोर्ट फराहम करने की कोशिश में है। अल उला में स्मार्ट ट्रांसपोर्ट से इस्तेफादा इसी पॉलिसी का हिस्सा है। याद रहे कि अल उला पूरी दुनिया में सबसे बड़ा तारीखी अजायब घर है। ये कुदरती अजायबात और हैरान कर देने वाले तारीखी मकामात से मालामाल है। यहाँ मोहमजों के लिए बहुत कुछ है। दुनिया भर से सैर व सियाहत और कदीम तहजीब और तमद्दन के दिलदादगान अल उला और उसके नखलस्तानों से लुत्फ़ उठाने के लिए इस तारीखी मुकाम का रुख कर रहे हैं। रवां हफ्ते में भी तबूक में स्कूलों का आगाज़ 9 बजे से होगा। महकमा तालीम तबूक ने कहा, सर्दी की लहर जारी रहने की वजह से तमाम स्कूलों में रवां हफ्ते भी तालीम का आगाज़ सुबह 9 बजे से होगा। सबक वेबसाइट के मुताबिक महकमे ने कहा कि इतवार को प्राइमरी और नर्सरी स्कूलों के तलबा की हाजिरी का पहला दिन है, जिनके स्कूलों का आगाज़ भी सुबह 9 बजे से होगा। महकमा तालीम ने कहा कि यह फैसला सर्दी की शदीद लहर जारी रहने की वजह से तलबा उस्ताज़ा और वालिदैन की सलामती को सामने रखकर किया गया है। फैसले पर अमल दरामद कल इतवार से जुमेरात तक होगा, जिस पर नफाज तबूक शहर और मुल्हिका इलाकों के अलावा हकल, तीमा और अलवजा कमिश्नरियों और उसके देही इलाकों में भी होगा। सऊदी अरब में आज वज़ारत सेहत ने 4,608 केसेस की तस्दीक कर दी। सऊदी वज़ारत सेहत ने आज हफ्ते को कोरोना के 4,608 केसेस की तस्दीक की है। सबक वेबसाइट के मुताबिक कोरोना के मरीजों की कुल तादाद 6,47,819 हो गई है। वज़ारत ने कहा, गुज़श्ता रोज़ 4,622 लोग शफायाब हुए हैं, जबकि कुल तादाद बढ़कर 5,94,762 हो गई है। वज़ारत ने कहा, 2 मरीज़ हलाक हुए हैं, जबकि हलाक शुदगान की कुल तादाद 8,918 हो गई है। मुख्तलिफ अस्पतालों में 637 मरीजों की हालत नाजुक है, जिन्हें इंतहाई निगहदाश्त के यूनिट में रखा गया है। रियाद सीज़न के लिए 2 लाख से ज़्यादा टूरिस्ट वीज़े जारी किए गए। महकमा तफरीहात के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन फैसल बाफर्त ने बताया कि रियाद सीज़न के लिए 2 लाख से ज़्यादा टूरिस्ट वीज़े जारी किए गए हैं। महकमे का आगाज़ 15 अक्टूबर से 15 दिसंबर तक जारी रहा। वीज़ों का आगाज़ और मजमूई आमदनी 1 अरब रियाल से ज़्यादा की हुई। अजल वेबसाइट के मुताबिक बाफर्त ने किंग फहद स्टेडियम में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि रियाद सीज़न ने हर लिहाज से रिकॉर्ड कामयाबी हासिल की है। उन्होंने कहा कि इसका इख्तितामी प्रोग्राम शान शान होगा। इस मौका पर लैला ख्याल की सरजमीन के उन्वान से अजीम शान शो पेश किया जाएगा। उन्होंने कहा, रियाद सीज़न को कामयाब बनाने वाली टीमें बहुत सारी हैं। हमें खुशी है कि वो सब तकरीब में मौजूद हैं। रियाद सीज़न को कामयाब बनाने वाले शायकीन, जिन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेकर एक एक प्रोग्राम को कामयाबी से हमकिनार किया है। 13,000 गैर कानूनी गैर मुल्की गिरफ्तार कर लिए गए। 26 अफराद को 15 साल कैद की सज़ा। गैर कानूनी तारकीन को सहूलत फराहम करने पर 26 लोग गिरफ्तार हुए हैं, जिनमें से हर एक को जुर्म साबित होने पर 15 साल कैद और 10-10 लाख रियाल का जुर्माना होगा। गैर कानूनी तारकीन के खिलाफ मुहिम चलाने वाली टास्क फोर्स ने गुज़श्ता हफ्ते 13,780 लोगों को पकड़ा। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक 13 जनवरी से 19 जनवरी तक गिरफ्तार होने वाले गैर कानूनी तारकीन के अदाद शुमार जारी किए गए। मुश्तरका कमेटी ने कहा कि गिरफ्तार शुदगान की कुल तादाद में से 6,895 लोग इकामा कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रहे थे। इसी तरह 5,123 गिरफ्तार शुदगान सरहदी कवानीन की, जबकि 1,762 अफराद लेबर कवानीन की खिलाफ वर्जी में मुलव्विस थे। मुश्तरका कमेटी ने कहा कि सऊदी अरब की सरहद अबूर करके मुल्क में गैर कानूनी तौर पर दाखिल होने वाले 391 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इसी तरह 36 ऐसे लोग भी गिरफ्तार किए गए हैं जो सरहद अबूर करके बैरून मुल्क जाने की कोशिश कर रहे थे। नए कानून में कारकुन को अपनी मर्जी से एग्रीमेंट का इख्तियार है या नहीं। सऊदी अरब में गैर मुल्कियों के लिए इकामा और रहायशी कवानीन वादे हैं, जिन पर अमल करना सबके लिए लाजमी होता है। अजर और अजीर के हवाले से भी कवानीन बनाए गए हैं, उनके लिए भी आपकी आगाही ज़रूरी है। अहमद इस्माइल, जो कोरोना से पहले छुट्टी पर गए थे, वापस नहीं गए। वो ये जानना चाहते हैं क्या अब हम नए वीज़े पर जा सकेंगे। इस हवाले से याद रहे कि सऊदी हुकूमत की जानिब से कोरोना वायरस के दौरान गैर मुल्कियों की सहूलत के लिए सऊदी अरब से बाहर मौजूद गैर मुल्कियों के कामों में ऑटोमेटिक तरीके से तोसी की गई थी, और ये तोसी जो है 31 जनवरी 2022 तक के लिए की गई थी। जब
اطلاعات کے ذرائع کا کہنا ہے کہ یہی قانون خروج کے لیے بھی مقرر ہے۔ ایگزٹ انٹری کی ویزے کی مدت میں توسیع بھی کرانا ممکن ہے، تاہم اس کے لیے آپ کو فیس پے کرنا ہوگی۔ آپ کا کفیل آپ کی کمپنی اس میں توسیع کرا سکتا ہے۔ فیس کی ادائیگی کے بعد اقامے اور خروج کی مدت میں توسیع کرائے جانے کے بعد آپ کے موبائل پر SMS کے ذریعے پیغام موصول ہو جائے گا، جس کے بعد آپ سعودی عرب آ سکتے ہیں۔ یہ بھی واضح ہے کہ سعودی قانون کے مطابق اس حوالے سے اگر کفیل کی جانب سے آپ کے اقامہ اور خروج کی مدت میں توسیع نہیں کرائی گئی اور جو مقررہ مدت ہے ختم ہونے کے بعد آپ 3 سال تک سعودی عرب نئے ویزے پر نہیں آ سکتے، کیونکہ ایسے لوگ سعودی عرب میں خروج کے قانون کی خلاف ورزی کے مرتکب قرار پاتے ہیں۔ سعودی عرب کے جو نیا قانون ہے اس میں ایگریمنٹ کے ضوابط کے حوالے سے یہ پوچھا جا رہا ہے کہ کارکن کو اپنی مرضی سے ایگریمنٹ کرنے کا حق ہے یا نہیں۔ واضح ہے سعودی عرب میں پچھلے سال غیر ملکیوں کے لیے قانون محنت میں تبدیلی کی گئی ہے، جس کا آغاز ہو چکا ہے، اور اس کے علاوہ جس میں آپ کا جو بنیادی نقطہ ہے ورک ایگریمنٹ کا ہے، جس کے تحت ٹیکنیکل تربیت یافتہ کارکن اپنے پیشے کے اعتبار سے متعلقہ کمپنی یا ادارے سے ڈیمانڈ حاصل کرتا ہے، جس پر اس کا ایگریمنٹ بنایا جاتا ہے۔ سعودی میڈیا میں وزارت افرادی قوت کے حوالے سے نئے قانون کے متعلق جو تفصیلات شائع ہوئی تھی، اس کے مطابق نئے قانون کے تحت غیر ملکی کارکنوں کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ کسی بھی جگہ ملازمت اختیار کر سکتے ہیں، تاہم اس حوالے سے یکساں ملازمت کا معاہدہ وہ مرتب کیا جائے گا، جس میں آجر اور اجیر کے حقوق کے حوالے سے لکھا جائے گا۔ نئے بنائے جانے والے محنت کے قوانین میں کارکن کو یہ سہولت ہے کہ وہ اپنے پیشے کے اعتبار سے دوسری جگہ کام کر سکتا ہے، تاہم اس کے لیے کفیل کو تحریری طور پر مطلع کرنا ہوگا۔ ایگریمنٹ جو جاب کا ہے اس کی پابندی کرنا فریقین کے لیے لازمی ہوگا۔ فریق اول اور فریق دوم کو اس بات کی اجازت نہیں ہوگی کہ وہ قانون کی خلاف ورزی کے مرتکب ہوں۔ اگر غیر ملکی کارکن کو اپنے پیشے کے اعتبار سے کسی دوسری جگہ بہتر جاب ملتی ہے تو اس کے بارے میں اپنے ادارے یا کمپنی کو اطلاع دینے کے بعد تحریری نوٹس جاری کیا جائے گا۔ نئی کمپنی کی جانب سے ایگریمنٹ ہونے کے بعد کارکن اور کمپنی کی انتظامیہ کی جانب سے منظور کیا جائے گا، جس کے بعد لیبر آفس میں آن لائن جمع کیا جائے گا۔ نئے قانون میں کارکن اپنے لیے خود چھٹی لگا سکتا ہے اور اس کے علاوہ اپنے لیے جو فائنل ایگزٹ ہے وہ بھی خود لگا سکتا ہے۔ سعودی عرب میں حالیہ عرصے میں طلاق کی شرح بڑھنے کی وجہ کیا ہے؟ گزشتہ چند ماہ کے دوران سعودی عرب میں طلاق کے واقعات میں اضافے سے پورے معاشرے میں ہلچل دیکھی گئی۔ گزشتہ 10 سال کے دوران طلاق کے ریکارڈ ٹوٹ گئے، فی گھنٹہ 7 طلاقیں ہونے لگیں۔ البتہ اخبار کے مطابق 2011 سے 2022 تک طلاق کے اعداد و شمار دیکھ کر چھ گوئیاں ہو رہی ہیں، کیا طلاق کے واقعات کی بھرمار کا باعث خواتین کو دی جانے والی مراعات کا غلط استعمال تو نہیں؟ سعودی محکمہ شماریات نے طلاق ناموں کے اعداد و شمار جاری کرتے ہوئے بتایا کہ 2020 کے آخری مہینوں میں 57,595 طلاقیں ہوئیں، جو 2019 کے مقابلے میں 12.7% زیادہ ہیں۔ قطر ایئر ویز ایئر بس تنازع میں شدت، A31 جہازوں کا ایگریمنٹ کینسل۔ فرانسیسی طیارہ ساز کمپنی ایئر بس نے قطر ایئر ویز کے لیے 50 چھوٹے A321 جہازوں کا ایگریمنٹ کینسل کر کے فریقین کے درمیان پہلے سے موجود تناؤ کو اور بڑھا دیا۔ برطانوی خبررساں ادارے رویٹرز کے مطابق قطر کو نئے روٹ کھولنے کے لیے ان طیاروں کی ضرورت ہے۔ قطر ایئر ویز کا ایئر بس کے بڑے خریداروں میں ہوتا ہے۔ اس سے پہلے ایئر بس اور قطر ایئر ویز کے درمیان A350 جہازوں پر جھگڑے کے بعد قطر نے ان جہازوں کو گراؤنڈ کر دیا تھا۔ قطر ایئر ویز کا کہنا ہے کہ ان جہازوں میں پینٹ خراب ہونے کے علاوہ دیگر خرابیاں ہیں۔ ایئر لائن کے مطابق A350 جہازوں میں سے کچھ کے رنگ نیچے کی سطح سے تیزی سے خراب ہو رہے ہیں۔ قطر ایئر ویز نے برطانوی عدالت میں A350 طیاروں میں پائے جانے والی خامیوں کے خلاف $600 ملین کا ہرجانے کا دعویٰ کر رکھا ہے۔ یہ تو ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ مزید خبروں کے لیے ہمارا وہ رات 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔